दाखु गुखु और कामिनी जत्तवानी खापांनी हामजामो तै जबानि चिबाया करे थाइसाफोरनि कक सानाय गोबां कक सानो नांगौ जों कायसा कक सायमानो जे सै बेलाय सोंनाय बरवारिया काजे सैया फानो बरमनि सासो काजे बरमनि से बामाहायनो जे कक गोबां सानाय बखुनो दिन सामंगो सुगिया हिजाव आमनि बागै आं कक गोबां साना सोंनो सुगिया काजे आंनि प्रेसिडेन्ट सामाहाय दिनै सारा ओमपि एलाकायाव 23 नং ओमपि केन्द्रआव जेव कमला सुंदरी बुथ सेन्टाराव 791 फुट आनि जे बुथ क्लाइमेट गिसिते 502 ता बुथ जरुई नर अगन प्रमाण थाका जे दिनै अरनि जनगण अरनि जे लुकुरो बर' थानचानि बिसिंग तंगो से जे थानचा अब सालजानि बागै ओंगला मास कायसानि बागै ओंगला बिसि कायसानि बागै ओंगला नांखांके थियासा तंथांनाय हिनै प्रमाण खालामनानै क्लायो काफोर बखरो एडिसि निर्वाचन तामनि जे निर्वाचन जे भोट होनाय बरंनि बोखा बुसु कुवार बरंनि वानसं बुसु कतर जे भोट होनाय बर' साक्षानो प्रमाण दिखायछि काजे आं साना थायो जे तामक एमडीसी सदागर कलया अ एलाकानि 23 नং ओमपि नगर केन्द्रनि एमडीसी का अ एलाकानि जत जनगण निर्वाचन आनि इया निर्वाचन अरनि लोकुरंनि सिंगु आमनि बागै आं बेलाय बेलायखौनो हामबाय मारियो आं बेलाय बेलायखौनो आनि खाफालनि हामदामो जबानि चिबाय मायाफोर जे अरनि लोकुरं निर्वाचन अमसुके प्रमाण खाय फुलका जे पुस्कांनि सालो चिनि दफा कोनो दिन सिरिं दंगला आथुबि दंगला आमनि बागै आंगाबो कयना मुजुगो ताकरो बुकुरो निर्वाचन लाई थांगा पाइ थांगा गप्लाय मुंगा फियाबा बुस्कांगो ताइमु निर्वाचन तंगो आ निर्वाचन का चिनि साक्षानि निर्वाचन पार्सोनालिटी निर्वाचन तंगो काजे जों बुथ जिति फानो एमडीसी मान फानो एमएलए मान फानो कोनो दिन नर अहंकार तांगि अहंकार खांके जों साक्षानि नजर पर्यन्त तलाव कलाय थांनाय साक्षानि नजरनि तलाव कलाय थांनाय काजे नंथानि कायसे कय मावनो अहंकार कोनो दिन तांगि जों बुथ कतलाय फानो जों साबो बाय कपालायबा दिनैनि जे निर्वाचन जे कपालायबानि जों साबो बाय कपालायो जों कायसे राजनैतिक बदल बायसे कपालायो तिफ्रासा बाय तिफ्रासा कपालायनि माया I50 बदल बायसे जों कपालायो सीपीएम बायसे जों कपालायो बीजेपी बायसे कपालायो तिफ्रासा बाय जों कपालायो आमनि बागै जों मान सबथाय पार्टी कतरिया जेने जातिसि कतर जोंनि दफासि कतर पार्टी तामोबा पार्टी कैसे काउंसिल है आं दिनै आं काउंसिल कुफर चुना मुझके चुमका खना आं कखां चुना मुझके चुमका कसम चुना मुझके कसम चुमका फियाबा सेई जे बोसाक आ बोसाक कायजन तंगलाय तिफ्रासा काजे पार्टी बाय केमनो ता खाकदि केमनो वाला कायजा ता खलायदि केमनो नरो ताखि गिदि अमन नम थानि कैसे कयमु कैसे रिक्वेस्ट अहंकार अंकाचिनि सबसे शत्रु अहंकार अंगमानि ईश्वर अफानि से अहंकार खाकाय बतलाव कलायमा थाङो गोबां रामाय महाभारतनि काहिनी र मरक साइमान खाना आनि से अक्रा चाकरा जारा तमेरो ईश्वर अफानि से अहंकार खाकाय तला माकलाय काजे ईश्वरनि साकाता चुन थांमे एफानो अ हासाका तगबा बरमनि चले सिरिजामाबा जों अहंकार न कोनो दिन चिनि साग तुगुबै कोनो दिन कुसुग काइमागला निजे बाय निजी बुलायलै तगलायलै कोनो दिन कुसुग काइमागला अबसुं ख्याल मानारनाय आंगाबो नंथानि कय नरक जेबाबा आनो निर्वाचन भोट गई थानचानि मारिगो नरक भोट गई कपलाय खलायखा
kaisa sokat hisabe no tini buskango yapari rekha sei sokat no ang aina bisingo khobui tonbla ba aina bisingo khobui tonjanai hai sokat hitamon sobi juan kho bokhak kho nogani samung tangnai norni bagani samung tangnai জনগণের বাগানে সামন টাঙ্গাই যত ত্রিপুরাসারি বাগানে সামন টাঙ্গাই আমি এখানে আমার বাগে নরক শীতের দুশো বেশি কোনো সন্দেহতা তুমি পরিষ্কার না থাকে মাস পয়সা আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে খাই যায় কয়টা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তোমার আং থাকলে হয়ে যায় নিশ্চিত তুমি করাপশন আং চেয়ারে ফাংশন হিসেবে করাপশন চাজা গিয়া সালসা আনি কাইসা কাহিনী তো বাবারা আং রাখবসা ছায়াবো না কাগনে অঙ্গ সাগানে আলমিরা সাগানে না ওই ছায়াবই না ও ক্রিম বন আগে 50 পয়সা চেয়ারের ক্রিম বন যে কসারো কসা লাই ক্রিম বন 3 কোনা 50 পয়সা থানে মোটর 50 পয়সা নি ক্রিম বন কাছে পয়সা খা বাবুকে রাং 1 টাকা লাই দিতে হয় আং সালিয়া কিরমানে বুজাটা কিরমানে তফানে সে বুজা খা সেই যে বুজাং মানে মুইতে তংকো রাং খপসানি ভাবে কাজে কোন সম্পরা আগে বাহিনী চেরে ফর্ম হয় না আমি কোন মাই টার্গেট করে নাহারমুম করে কেবা আং সাজাগলিয়া সেই সাজাগলিয়া আং মানে আমুন আনি কাইসা চায়া কাজে আমু বাহিনো সেই কিরমান বিজিং তিনো নরম খানি ছায়াও কোন সামং খায়া ও এলাকানে উন্নয়ন খাইনে ও এলাকানে যে কোন সামং টাংনা গায় সদাগর কলই সাইতুন দেই চানাই মাগলা সুগেন্দ্র কলই সাইতুন দেই চানাই মাগলা এলাকাও যে কমিটি চনাই কমিটি যে ডিসিশনের মাধ্যমে যে অরণ্য এলাকানে সামন খেলা জন্য অবলম্বন খানি করে দেওয়া কাপড় করে আমি বাজার নাও নিশ্চিন্ত তোমরি বুখা কুয়ারখাই বুখা কুয়ারখানে সামন টাংলাই নাই যতন নতুন ইয়াচা গইনা নাই কেমন চুন খিবিয়া অবলম্বন খানি কাইসে কয়মুং কাই কমমুং নারগৈ আনি কিসিসা কম সামানে অরণ্য মোথাং সিনাই যতন খুলুমবাইকা যতন হামবাই ত্রিপুরা সাথে ফাইলারথং বিভাগরা আইলথং হামবাই মালাইমারি পালবা সিনে বড় জংমারি না তুই অরফাই মালদা আফ্রিকা সিনে অরণি প্রেসিডেন্ট সভাপতি অপরা সভাপতি তাই অরফাই মালদা আফ্রিকা সিনে এমডিসি টোটাল তাই অরফাই মালদা আফ্রিকা সিনে সেক্রেটারি তাই ওরা প্রাইমারিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দङ जोंनि दाइजिसन ब्रह्म पाइफाय हामलाय তাই ওরা ও এলাকানি সাউথ এমপি এডিসি ভিলেজনি জনজারা সুবাই দङायराव অকুতি সুবানাयराव बसंती सुबानायराव बुचक बुरा তা তাই ওরা আনি সমান রাও দङ ব্রানবো পাইফাই হামবাই জানোয়া যে ওরা এমপি সাউথ চিনি 43টা 43টা বুথ কেন্দ্র ওরা 1 নাম্বার থাংমানি বাগै आं पाइफाय যতরন ওরা এলাকানিफ्रावनो হামবাই মা জানো তাই ওরা তাইবো হামবাই মা জানো যে ওরা যে পাস হংমানি বাগै जों 43টা बुथ केंद्र और पास होंगे बाकी जों चिंता फाइले तो पास होंगे कैसे तो जों प्राइस मारो जेकुनु खेला दुला अंथुन जे साउथुन जों कैसे प्राइस मारो आबनि बागै आं एसे प्रेसिडेंट हिसाबै आं नावना पावरु जों जे मानमनि जे चोकमनि जों साउथ अंपिओ একটা प्राइस होनो हिने जों चिंता फाइले तो आबो तमा प्राइस होनो आबो जरान कानो जरान साख्लानि जों आबेन बागै एडभान्स कुनो काउदिया जे अफाय नाना अफाय प्राइस होनो हिने जों जों ताबो साख्लायनि आसो साबानो आं अरनि अको हिसाबै आं अरन काउफायखौ खुलुमबाय